Hello ma'am, boy channel amuka hana tarama cherry huji akhoi Hong market koi chetli mo pa macha mamang da chakhare aina maningda da kari jole na ne adum jengba change siga kurta phaja ba ma'am yarome makha gi huji se mokon pai se na lupa chani pi ba da mathaki sing se na chani yankhai pi ba na tane ba adura huji manungda mu change manungda mu kai kai moi ghari ki ka jengnari ba ko mapa machagi moi ma'am gi jeng ba ko ghari ase manungda su du clip lever side bag loina mo phaja ma'am jole manungda sandal kai ka ma'am phaja jole ba du siga gi huji thokla ga sai siga murti makal gi ma'am murti sana sai siga le me Mahadev ki adoi Ganesh Buddha de puna ma'am le me ba ko phaja ba da siga gi mo ka mo gi kap set aduga gi disiga ko gi thengu ligumana siama siga design gi ne phaja ba ma'am le me ba si seung kap ka seung makum hangdo em phajadra cha ka hapaga makum khumjalla thamba phajadra si singsa pra China gi pot tumai tawre ba loina mo do se siga Ganesh automatic moi makut haiba do se mathak ta kanum ko bani se gi maming se khangdre isu ado ase siga so phaja ba ma'am lak murti makhan ma'am laughing Buddha kai ka Krishna makhan ma'am sana ma'am le me ba se siga udu phajadra makhan singsa ado lor ko dang kam mu se siga thambal machu gi ne thambal adoi di ising da coloring stone hapaga sajaina ma'am le me ba ko money plant kai ka sing ma'am sajai le me ba se siga ado se phajadra machu singse purple machu pink machu singse su phajadra red yellow do singse su loi phajai ba do che siga na moi handmade makhutna sabo oi mane huji ki bag to adone siga di lai posak na ta saji ga se makla kem sangramo siga na set kurta ma'am lai re do huji chang ma jeng ba khotpa lora dum thokle thorak pa lami ma pana se siga nupi nupa gi nai se t-shirt singse loina ma phajai ba ko ai dum kai sum budi lawraktre mukam chalangi sonda duloi se siga wana saba Krishna Ganesh punamak adugai di akhoi gi chabi gumbada janna bagido adu singse su ma'am si se sal ram en haba ma pa da asi se ma lawro nang gen haba mai ha lai ai gi lawro ro en ma se lawdra ba adu se jeng bo loira ga huji thokla ni moi ma'am kharam su jengna ba thokriya ba do huji se siga thokle siga na khong ma'am phaja ba lai re do huji khala e se siga akhoi gi train station ma ta hotel lam da ne be kai ka thamma ma du gi koi ba chatlui ne ba do hola hala e huji ma pa ni le hawriya ba akhoi hala e mama ga papa ga ai ga ichanu pa akhoi mari hala e halak tana se siga cha ka chana loina thorak tana ka mo train ngai re ba ai bu pu ngi train ni huji train station na ngahak pothar ga huji train ngai na train la e huji ai ki pung ahum makhai muk tare train se ka thing ya ba lakpa nang mari makhai bu tare ni mari makhai manga bu ta do re la isi thing ya ba da huji train lai train da ka khat ne ji adoi di ai nu pa na sai gi matek se mane ma se video sang lobira sigana Guwahati Jerum da sigana Balogi Dance Jerum thongba do sigana mama oina kan siga Guwahati gi kaino do Kamakha mandir do uye na siga gi jengnari abadu amathak ta siri kar sing se do khoi di dum chatpa phangdre matam lakini chatpagi ko ado dum lapna khoram jare do huji nungthang ore Lamding station jore huji metro lang ne siga metro re passenger ma'am phamna chatli Lamding station da huji bo mi kumtha nari abadu gai di angkam mo Lamding ne ka khana rakpa passenger adumaina ngaha ngai thonga sim pungkhai dumaina ngai nari abako ase siga Duji Lamding station asai jorok podana dum pung nungdhangi ni pan makhai mapan tare do huji nungdhangi chak la e ko nga thongba doi di hawai thongba aduga gi di sabji thongba am la e do char huji cha na huji Silchar station yore chinomya mami ene sisiga nga pothana ra doi di nongala ga thok toine bako do doi chinomya huji Silchar si yore egi blog se matang siga lo shenjare Nepal blog